Jɛkulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a yɛrɛ ka koɲɛ ɲɛsinnen don kalanko ani ɲɛtaga sabatili ma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na olu ye kunnafonidilaw wele bi sibiri n'o yɛrɛ bɛnna septembre kalo tile 3 ma san 2022 walasa k'u ka baaraw yɛrɛ tugudu ɲɛ kɔni ɲɛfɔ maaw kɔni ɲɛna walasa min kɔni ye denw ye sa minnu kɔni bangebagaw tanyalen don ni anw yɛrɛ ko olu ma ko falatɔw ka se ka olu dɛmɛ cogo min na wa se u yɛrɛ kɔrɔ a yirala k'a fɔ sa min ye village d'enfant ye Sakina ni o yɛrɛ filɛ nin ye Sala n'o bɛ Kulukoro sira la nin kɔni lajɛba in kɔni kɛra yen tirɛn ta tɔgɔ la Abdou Watara ani Laji Mamadu Tarawele u bɛ se ka na ni min ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ. Denmisɛnninw marayɔrɔ n'u kalayɔrɔ min bɛ Moribabugu Sala ni a bilala sen ka association dɔ fɛ n'a bɛ wele ko association malienne pour l'éducation et le développement ni jɛkulu bɛ baara la kabini san 2014 yatimɛ 129 de b'u bolo u y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi u bɛna yɛlɛma don u ka baaraw tacogoyaw la min bɛ kɛ sababu ye u ka se ka denmisɛnnin caman an'u ka denbaya k'u ladon ka ɲɛ. Village d'enfant Sakina ye cakɛda ye min ka baara bɛnnen don denmisɛnnin minnu fa taɲana ou bien u fa n'u ba taɲana ani denmisɛnnin minnu ni gɛlɛya b'u kan u du kɔnɔna la ni u somɔgɔw tɛna se ka jɔ u ka ɲɛnamaya tɔpɔtɔli kɔrɔ ou bien denmisɛnnin minnu ni u lafilila donc an ka baara bɛnnen don k'olu de tɔpɔtɔ o jɛkulu o baara yɔrɔ in yɛrɛ bilala sen kan association dɔ de fɛ n'u b'a fɔ a ma association malienne pour l'éducation et le développement denmisɛnnin ninnu logelen kun bɛ yan fo ka se ɔkɔlibila tɛmɛnen ma ɔkɔlibila tɛmɛnen komi n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ an kun ye hakilina dɔw ta a bɛ san 5 bɔ ka denmisɛnnin dɔw ta u ka so ka denmisɛnnin dɔw to u ka so an b'u ta o miirina in sɔrɔla mun fɛ parce que ni i ye denmisɛnnin ta ka na n'a ye yan ale kelen dɔrɔn de bɛ programme bénéficier ale kelen de ka prise en charge bɛ kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔ ni dɔgɔw b'a la olu ma se ka taa mais ni an ye a to u ka so a kɔrɔ n'a dɔgɔ minnu bɛ yen an bɛ dɛmɛ mun don olu bɛɛ fɛ se ka bɔ a nɔ ma o dɛmɛ la donc an kun ye n'i y'a ta 100 sara la an kun ye denmisɛnnin 3 bila o programme kɔnɔ a bɛ san 5 bɔ donc an sigira k'o bilan de kɛ salon an y'a ye an ye jaabi mun sɔrɔ o la a bɛ mɔgɔ timinandiya kosɛbɛ donc du coup an ko ko ɲɔni an ka dan mɔgɔ 30 ma 100 sara la est ce que an tɛ a 100 bɛɛ la ta o la n'o kɛra o bɛ dɔ fara an fana ka se kan ni an bɛ ka denmisɛnnin mun ta komi denmisɛnnin 129 de b'an bolo san o bɛ se ka kɛ sababu ye san 5 nata in na an bɛ se k'o denmisɛnnin hakɛ la yɛlɛn ka se fo denmisɛnnin 500 ɲɔgɔn ma donc o hukumu de kɔnɔ an ye o miirina in bila sen kan. Ni association in ka laɲini fanba tɛ dɔwɛrɛ ka se ka kalan ale ni baaraladege k'o kɛ denmisɛnninw kun kosɛbɛ u ka baara ninnu a kɛra sababu ye ka se ka nɔbɔ ka sababu kɛ denmisɛnnin wɔɔrɔ ɲɔnbɔɲɔnko o bɛ université la n'o ye sanfɛ kalan ye denmisɛnnin 3 ɲɔnbɔɲɔnko olu tilala kalan yɛrɛ la olu bɛ ka baara kɛ u yɛrɛ ye u ka wulikajɔ a kɛra sababu ye u sera ka lakɔliso yɛrɛ dɔ dayɛlɛ ale ni kɛnɛyaso fo ka se baaraladege yɔrɔ dɔ ma. An ka denmisɛnnin kuru 5 de bɛ sanfɛ kalan na o kuru 5 la komi n y'a fɔ cogo min muso kelen b'a la donc min ka kɔrɔ n'u bɛɛ ye den fɔlɔ min an ye den fɔlɔ mun ta yan ale de kan ka tila ɲinɛ a bɛ ka soutenance fɛnw préparer ni ala ma basi kɛ dɔgɔkun nata la ale kan ka se ka soutenir donc laɲini an bɛ baara la an n'an ka partenaires ka ko sugu bɛɛ kɛ walasa o den bɛ se ka taga a ka kalan tɔ laban kɔ kan an ye Tunisie jamana de suganti fɔlɔ parce que a ko k'a bɛ fɛ ka filière mun kɛ o bɛ kɛ yen nɔ de donc laɲini ye den ka o kalan laban parce que n'a sera k'a ka kalan laban yen nɔ ale ye misali de ye denmisɛnnin tɔw ma u ka ca donc ni tɔw y'a ye an sera ka nin kɛ o ye n'anw fana ye an tilen ka kalan kɛ an bɛ se ka nin ɲɔgɔn fana bénéficier o de kama an cɛsirilen don kosɛbɛ kosɛbɛ mais u fɛn o fɛn bɛ yan nɔ u bɛɛ bɛ université privée de la n ye nin mɔgɔ 5 fɛn fɛn fɔ u bɛɛ bɛ université privée de la et ni ala o bɛɛ o fana ala ni an ka partenaires ka cɛsiri olu de ko k'an ka taga n'u ye yen pour que u bɛ se ka cycle normal kɛ cogoya min na denmisɛnnin minnu bɛ kalan kɛ komi n y'a fɔ denmisɛnnin kuru 2 de don dɔw bɛ anw bolo anw de b'olu ka fɛn bɛɛ ta mais dɔw fana bɛ yen u bɛ na u n'an ka denmisɛnninw bɛ jɛ ka kalan kɛ fɛn minnu b'an bolo an kelen ta tɛ an n'an ka denmisɛnninw dɔrɔn cɛ sigidala mɔgɔw fana a kɛkun ye an ka bɔ ɲɔgɔn nɔ ma donc sigidala mɔgɔw fana bɛ na u ka denmisɛnninw bila yan nɔ ka sababu kɛ an bɛ ka kalan suguya min kɛ an ka denmisɛnninw kun o hukumu kama maintenant o la commune minnu b'an kɛrɛfɛ olu ɲin b'a la Gabakɔrɔ Dura b'o la Moribabugu b'o la Tienfala b'o la
olu bɛɛ ka denmisɛnninw bɛ na yan nɔ u bɛ na yan nɔ an kelen don ka fɛɛrɛ mun tigɛ d'abord an ye bisi dɔ de bila sen kan o bisi in de bɛ denmisɛnninw ta yan ka taga n'u ye o yɔrɔ ninnu na ani ka segin n'u ye maintenant a kun ka d'an ye fɛnɛ ka cantine kɛ yan nɔ c'est à dire u bɛ dumuni kɛ yɔrɔ min na pour que ni min tɛ fɛ a den ka taa ka segin denmisɛnnin ka se ka to école la yan a ka dumuni fɛnɛ kɛ yan nɔ localement donc an bɛ ka o de laɲini de kɛ an ka partenaires fɛ hali sini an b'an ka partenaires de ni kɛnɛ kan u ye foli di u dɛmɛbaaw ma ka tila ka wele bila u ma u k'olu dɛmɛ u bɛ ka baaramisɛnnin minnu kɛ nin ko in senkɔrɔ baaramisɛnnin ninnu ka se ka yiriwa u bolo walasa u ka se ka denmisɛnnin caman dɛmɛ u ka se ka kalan kɛ ka tila ka bɔ nɔgɔ la wele u ka continuer k'an dɛmɛ bibi na an ka laɲini tɛ dɔrɔn u ka na wari di an ma ou bien u ka na sanu da u ka fɛn d'a ma an bɛ ka projet minnu bila sen kan o projet ninnu kɛkun ye pour que sini ma sinikɛnɛ ma hali ni partenaire t'an bolo an bɛ ka fɛn minnu kɛ yan par exemple an ye sɛ poulet de chair min daminɛ olu tɔnɔ bɛ se k'an permet ka denmisɛnninw ka dépense dɔ ta an bɛna taa unité de production min fɛnɛ lajɛ o fɛnɛ bɛ se ka o tɔnɔ bɛ se k'an permet ka denmisɛnninw ta donc ni partenaire sɔnna k'an dɛmɛ k'o projet ninnu financer o bɛ se k'an permet ka se ka an ka nin baara in kɛ ka se fo san caman ka a tɔnɔ lase denmisɛnnin caman ma minnu bɛ a fɛn kɔnɔ a gɛlɛya kɔnɔ. Village d'enfants Sakina n'a bɛ Sala u ka laɲini fanba ye maa minnu bɛ ni se tɛ u n'u somɔgɔw ye k'u dɛmɛ k'u don kalan na ka tila ka jɔyɔrɔ ɲini ka d'u ma diɲɛsosigi yɛrɛ kɔnɔna la maa minnu kɛra sababu ye ka se ka nin baara sankɔrɔta ale ni ka baara in k'a lajidi o de ye association malienne pour l'éducation et le développement ye olu ka laɲini ye kalan ale ni ɲɛta o ka se ka sabati an ka sigi